बहुत अल्प समय धरी आपण मान सहित कथबार्ता हेबा पाई चाहे। प्रिय माने दिने कौन घटी गोटे राजा तार राजदरबार सबु धन सबु संपत्ति सबु गुड़िक से गोटे बड़ पड़िया बाहर करिसंती। तांकर सुना रूपा मोती माणिक धन संपत्ति सबु गुड़िक तांकर तो राजा मानकर अजस्र अजस्र संपत्ति थिबो गोटे बहुत बड़ पड़िया से सबु गुड़िक को से बाहर करी रखिचंती। आउ लोक माने बाहर अछंती से लोक मान को कहउचंती जे कोनोसी व्यक्ति एई पड़िया भितर को आसी जो जिनस को से प्रथम रे छुई दबो से जिनस तार हे जिवो से जिनस तार हे जिवो। सेठी एते धन संपत्ति भरपूर भाव रे रहिछि से समय रे लोक माने बाहर अपेक्षा अछंती केतेबेले राजा ऑर्डर देबे कहिबे आस धाइकिना आस आउ छुई दियो आउ जोटा तुमे प्रथमे छुईब सेटा तुमर हे जिवो। लोक माने बहुत आग्रह सहकारे बाहर से माने अपेक्षा अछंती राजांकर ऑर्डर केतेबेले आसीबो समस्ते प्रस्तुत मु स्पीड रे जिबी सेटा छुई देबी कथावार्ता चल मु सेटा छुई देबी मते सेटा दरकार समस्ते अपेक्षा अछंती। ता पछे राजा कहिले गेटटा खोली दियो ता पछे सैन्य माने गेटटा को खोली देले लोक माने पूरा माड़ी आसी से माने गोटे परे गोटे जिंस किए जाइकिना सुना को धरुची किए टंका को धरुची किए कौन धरुची विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक लोक माने गोटे परे गोटे से माने धरुचंती निजर को एते खुशी आनंद रे डेउचंती मते ए सुना मिलीगला मते ए रूपा मिलीगला मते मनी मिलीगला ए सब कही किना से मानकर खुशी आनंदर ठिकना नहीं। वर्ष वर्ष कमैले मध्य आमे एते धन संपत्ति पाई न थांतु मात्र राजा हमको एते सब धन संपत्ति देले। एई सब चलीतिबा समय रे गोटे छोट पिला से कौन सी सुना रूपा को से धरू नहीं पाखरे अच्छी से सुना को नहीं पारथांता से रूपा को नहीं पारथांता टंका को नहीं पारथांता कौन सी प्रकार विषय को नहीं पारथांता मात्र से सेटा को न नहीं से छोट पिलाटा से कौन करुची जाई राजांकर कोल रे बसी दउची। राजा कहले कौन तू करुचु एते सब जिनस गुड़िक अच्छी से जिनस गुड़िक बहुमूल्य जिनस गुड़िक को तू न छुई तू आसी कौन मोर कोल रे बसी दउछु। ता पछे से छोट पिलाटा कहूची महाराज मते किछि दरकार नहीं सुना बहुमूल्य रूपा बहुमूल्य टंका बहुमूल्य धन संपत्ति बहुमूल्य मात्र मु जानिछि आपण थिले मो पाई यथेष्ट। सान पिलार बुद्धि टिके देखंतु सान पिला कहूची राजा महाराज आपण जदि मो सहित अछंती मते की सुनार अभाव हेबो आपण जदि मो सहित अछंती ताहाले को रूपार अभाव हेबो को विषय अभाव हेबो नहीं। प्रिय माने प्रभु जदि आम सहित अछंती कौन सी विषय अभाव हेबो नहीं। आज प्रसंग मु कहबा पई चाहे से थिले यथेष्ट। परमेश्वर जदि आम सहित अछंती सेटा आम पई यथेष्ट आउ ताहाठु किछि आवश्यक नहीं। आमर परमेश्वर जदि आम सहित अछंती आमको सुनार अभाव हबो कि आमको रूपार अभाव हेबो कि आमको धनर अभाव हेबो ना संपत्तिर अभाव हेबो। जदि से परमेश्वर आपणक सहित अछंती आपणक पाई यथेष्ट से परमेश्वर मो संगे अछंती मो पाई सबु यथेष्ट से ही सब विषयर मालिक से सब विषयर कर्ता धर्ता से अटंती आउ स्वर्ग सिंहासन रे से बसिछंती समस्त ऊपर से राजत्व करुछंती। जदि सेही परमेश्वर आपणक सहित अछंती आउ मो सहित अछंती ताहाले आमको को विषयर अभाव हेबो। प्रिय माने आजी लोक माने कांगाली हेई लोक माने जगत पछरे धाउचंती सुना रूपा मोती माणिक एई सब पछरे से माने धाउचंती
ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତର ଜୋହନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। କେଉଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିଗଲା। ଯିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଯିଏ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ପଦେ କହିବେ ମାଛ ଆସେ ବୋଲେ ମାଛ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସି ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ମାଛ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଯଦି କେଉଟର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା, ଏଇଟା ମାଛ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ଜାଣିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯାହା କିଛି ନେବା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେଇଟା ଅସୁବିଧା। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ? ପ୍ରଫିଟ୍ କମାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫିଟ୍ ଦରକାର ତାକୁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଁ ଟ୍ରେଜରର। ଧୀରେ 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 ସେଠୁ ପଇସା ସେ ନେଉଛି। ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କଲା? ଜମି କିଣିଲା। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଜମି ଦରକାର, ମୋତେ ଘର ଦରକାର। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଦରକାର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦରକାର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିକିନା ଆମେ ନେବୁ କି ଏଇଟା? କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିକିନା ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବୁ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ନେବୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାତ୍ର ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୁନିଆର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇଲା। କେତେ? 30ଟା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ, ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ତୁମର ସେବା କରିବୁ। ଯଦି ଏଇ ମିରାକଲ୍ସ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କିଛି ହେଉ କି ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମେ ହିଁ ସବୁରେ ସବୁ ଅଟ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଆସିବ। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଆସିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ, ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଆସିବ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତା ବାଦେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କିଛି ଯାଏ ଆସା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ଯାଏ ଆସା ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଜମି କିଣି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ଲୋକ କାଙ୍ଗାଳି ସବୁ ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରଭାତେ ଉଠି ଖୋଜି ବୁଲେ, ଆଶା ନେଇ ଖୋଜି ବୁଲେ। କ'ଣ ଖୋଜି ବୁଲେ? ଦୁନିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଖୋଜେ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଖୋଜେ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜେ। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସୁନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କିଛି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।
परमेश्वर को छाड़तु ना, परमेश्वर को धरि रखु। एठी गोटे पद आम पढ़ा हितोपदेश पुस्तक, अनेक पद आपण मान को पढ़ेबी मात्र यहाँ पढ़ेवाई चाहे 23 अध्याय हितोपदेश लिखागला 23 अध्याय 23 पद, सत्यता किण पुणी ताहा बिक नहीं। इसकार तो जिहुदा सत्यता को विक्रय कला, जीशु ख्रीष्टंकर को विक्रय कला। आमको सत्यता को किणिबार अछि, सत्यतार मूल्य देबाक पड़िबो आमको। आमे जीशु को पाइछु, एटा हला सत्य, परित्राण हला सत्य। आमे परित्राण को बिकिबा कथा नुहे, वाक्य को बिकिबा कथा नुहे। जहाँ भी आइले मध्य आमे सत्यता पर ठिया हेबार आवश्यक रही। अल्प अल्प जिनस पाई आमे कोन आमे सत्यता को बिकिदेबू, आमे बिकिदेबू। इसकार तो जिहुदा सत्यता को बिकिदेला, मात्र कौन अवस्था, कौन कि अवस्था से अच्छी एसो अल्प टिके खाद्य, बाइबल कहे गोटे ओलीर खाद्य बा थरकर खाद्य निमंते एसो अपना जस्ट अधिकार विक्रय करदेला। प्रिय माने कि प्रकार अवस्था, कि प्रकार बेपार एटा। 30टा रौप्य मुद्रारे सत्यता को बिकुच, गोटे ओलीर खाद्य रे तुम्हें तुम ज्येष्ठ अधिकार को बिक्री कर दौच। प्रिय माने से थिले आम पाई यथेष्ट, आउ कौनसी विषय आवश्यक नहीं, कारण से ही सबु किछि। यदि से न थाई बाकी सब विषय अच्छी ताले किछि लाभ नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन कहउछंती, मु आपण मान को पढ़ी सुनेबा पाई चाहे। जेते आमे एसु वाक्य गुड़िक को सुनिबा सेते आमे आत्मिक जीवन रे मजबूत हेबा, आमे बलवान हेबा। लिखा गला जोहन पुस्तक, जोहन सुसमाचार पुस्तक 16 अध्याय 32 पद, देख समय आसुअछि, हाँ आसिलानी, जेतेबेले तुम्हें माने छिन्न भिन्न होई प्रत्येके आपणा आपणा घर को पलई जीव। एटा जीशु ख्रीष्टंकर कथा शिष्य मानकु, लोक मान को कहूना, जो शिष्य मान को से बाछि थिले सेई शिष्य मान को कहउछंती, पितर समय आसुची बाबू, तू मते कहूछु ना मु तम पाई मृत्युवरण करिबी, कारागार रे पड़िबी, मात्र एमती समय आसुची तुम माने मते छाड़ी दब, मते परित्याग करिबो, मते विक्रय करिबो, आउ निज निज घर को तुम्हें पलई जीव, धाई किना पलई जीव। कहीं तुम घर अच्छी, तुम्हें जाए लुचिब, मात्र मोर ए जगत रे किछि घर नहीं। ये सब कथा दुख लगे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती, ए जगत मोर किछि घर नहीं। कोकी शियाळीर गात अच्छी, आकाश पक्षीर बसा अच्छी, मात्र मनुष्य पुत्र को मुंड गुंजिबा पई स्थान नहीं। परमेश्वर को घर कोटा कहतु तो, आमे होचु परमेश्वर को घर। से प्रथम 6 दिन रे मनुष्य रहिबा पई सबु तैयारी कले, आ सप्तम दिन रे से तांकर निजर घर तैयारी करूछंती। कारण आमानकर हृदय पवित्र आत्मा मंदिर, से आमान अंतर रे वास करती। आज परमेश्वर मंदिर आईपीएल देखुची, आज परमेश्वर मंदिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनईकिना आ सहित सहित ता सहित चैटिंग करुची। आज परमेश्वर मंदिर टंका कमाइबार व्यस्त, आज परमेश्वर मंदिर विभिन्न प्रकार विषय व्यस्त। केते दुख प्रिय माने, तुम्हें सीना तुम घर को तुम्हें धाईकिना पलई जीव, मात्र आज मोर घर केमती अवस्था अच्छी। आमे परमेश्वर घर। आज देखंतु विश्वासी भाई भौणी मानकर अवस्था कौन? सीरियल देखिबारे, गॉसिपिंग करिबारे,
आईपीएल देखिबारे, तारक मेहतांकर उल्टा चश्मा देखिबारे, कपिल शर्मा शो देखिबारे, विभिन्न प्रकार अनेसेसरी विषय गुड़िकरे आज परमेश्वर मंदिर व्यस्त। से प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते जे आकाशर पक्षीर बसा अच्छी, मनुष्य पुत्रर मुंड गुंजा स्थान अच्छी, मात्र मोर मुंड गुंजा स्थान ना। आपण कहिबे कि प्रभु मो जीवन रे तुम स्थान अच्छी, तुमे मो हृदय आसी पारिबो। मोर हृदय अन्य कौन सी काम पाई व्यस्त नहीं, मोर जीवन अन्य कौन सी काम पाई व्यस्त नहीं। प्रभु मु तुम पाई गोटे खोला द्वार रखी, तुमे मो मंदिर को आस, मो हृदय को आस, मो ठारे बास कर, तुमे मो ठारे रही गोटे परमानेंट एड्रेस इटा हेउ। प्रिय माने आमर हृदय परमेश्वरंकर रहिबार स्थान। से दिन सीना गुहाल घरे जन्मग्रहण कले प्रभु, बसा घरे स्थान नथिला। आज कौन आमर बसा घरे प्रभुंक पाई स्थान नहीं, आज मध्य गुहाल कुंडे रहिबे। से समय आसुछि, से कहिले आज लाउदिकिया मंडली जुगरे आमे बास करुछु, जार आराधना करुछु से नहांती, तांको आमे बाहरे रखीछु। आमे से बाहरे कबाट ठक ठक मारुछंती, आमे भितरे आमे आराधना करिछु। आमे प्रभु को कहि देइछु तुमे नथिले चलिबो, आम पाखे धन अच्छी, टंका अच्छी, संपत्ति अच्छी। प्रिय माने जने प्रभुंकर दास कहिले जदि पवित्र आत्मा को पृथ्वी रु काढ़ी निया जाए ताहाले मंडलीर अवस्था कौन हो। लोक माने कहिले मंडली बैकस्लेट हो जिवो, मंडली थंडा पड़ी जिवो, मंडली रे विभिन्न प्रकार पाप भ्रांत शिक्षा पळे आसीबो कहिले। से कहिले किछि हेबो नाही, कारण आज मध्य मंडली पवित्र आत्मा को रिजेक्ट करिछि। आज मध्य मंडली पवित्र आत्मा को साहाय्य लोडु नाही। आज मानकर पालक प्रचारक माने आमे प्रभुंकर आत्मा को साहाय्य न लोड़ी आमे निजे निजे नोट्स बनै कि आमे प्रचार करबाटा आरंभ कलु। आराधक माने मध्य राति दिन से माने शॉर्ट्स रील्स देखिबारे व्यस्त, ता पछे आज चर्च रे से माने आराधना लीड करूछंती। केही मध्य पवित्र आत्मांकर साहाय्य लोडु नाहंती। एही प्रकार अवस्था रे आज मंडली गति करूछि। आज मध्य त्राणकर्ता उद्धारकर्ता जहार सेवा आराधना आमे करूछु से बाहर अछंती, आमे भितरे अछु। से बाहर कबाट ठक ठक मारुछंती, मात्र आज यीशु बाहरे प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने मु आपण मान को कहूची, आमान को हृदय रूपी कबाट प्रभुंक पाई खोला। आमर हृदय रे प्रभु आसीबा पाई नक करबा दरकार नाही। से आसी परिबे सब समय रे, से आम पाई यथेष्ट, से थिले आम पाई यथेष्ट। एटा शिष्य माने बुझितिले, सेति से पितर जहन से ही मातृगर्भर खंज को कहउचंती सुना की रूपा आम पाखरे नाही, आम पाखरे जहा अछि ताहा आमे तुमको दउछु। नाजरित यीशुंक नाम रे उठ आउ तुमे चालो बोल कहिले। से प्रिय माने से शताब्दी रे, प्रथम शताब्दी रे लोक माने सुना रूपा आनी प्रेरित मानकर पाद तले गदा कर दउथिले, मात्र सेमानकर मनोभाव कोन, से माने कहउचंती ए सुना रूपा आमर नाही, आमर जदि किछि अछि यीशु ख्रीष्ट अछंती। आज उल्टा आम पाखरे कोन अछि, सुना अच्छी, रूपा अच्छी, घर अच्छी, कार अच्छी, मात्र यीशु ख्रीष्ट नहांती। प्रिय माने आजिकाली को पालक प्रचारक को बेसी सम्मान दिया जाए, जो पालक प्रचारकंकर बड़ बिल्डिंग थिबो, जो पालक प्रचारक माने से माने कार रे बुलुथिबे, से प्रकार पालक प्रचारक माने बड़ पालक, बड़ प्रचारक, बड़ बड़ बोली के सेमान को कहिबे। मात्र जो माने बाइक रे आसीबे, जो मान को घर साधारण थिबो, एही प्रकार प्रचारक मानकु लोक माने सम्मान मध्य दियंती नाही। एमती गोटे अवस्था रे आम माने वास करूछु। आमे
କାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆ ପାଖରେ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆର ଘର କେମିତି, ଏଇ ଯୋଉ ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେ କେହି ହଉନା କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ବକ୍ତା କରି ଡାକିବା। ଏ ଆସିଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ, ଏ ଆସିଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବେ। এইটা তো মণ্ডলী জানিদেব আজি কি প্রকার বক্তাকে বছা যাଉଛି। কারণ আমি শেষ দিনের বাস করুছু না, আমি যে কি স্মৃতি মধুর কথা কহিবে, মিঠা মিঠা কথা কহিবে, লোকমানଙ୍କୁ হসাই পারিবে, লোকমানଙ୍କୁ এন্টারটেনমেন্ট করি পারিবে, লোকমানଙ୍କୁ জ্ঞানর কথা কই পারিবে। আজি মধ্য লোকমানে পরিবর্তন হেবা পাই ইচ্ছা নাই। আজি কেতে বক্তাଙ୍କୁ যেতବେଳେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ লিস্ট দিয়াଯିବ, এই বিষয় গুড়িক আপন ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ପିତର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଥିଲେ, ରୋଷେଇଆ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏବେ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଭଡ଼ାଟିଆ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଚିକେନ ରାନ୍ଧ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବେ, ମଟନ ରାନ୍ଧ ମଟନ ରାନ୍ଧିବେ, ଯୋଉଟା କର ସେଇଟା କରିବେ। ଭଡ଼ାଟିଆ ପ୍ରଚାରକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କହିବେ। এইটা ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜାଣି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ। ଯୋସେଫ ମିଶର ଦେଶରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ନଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସହରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଳ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୋଠା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଲଙ୍କରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ତଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଧୂଳିରୁ ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଖତ ରାଶିରୁ ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ଦଉଲା କାଦରୁ ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତିଆରି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଅନେକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋର ସହିତ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ କହିଲୁ ଇମାନୁଏଲ। ଇମାନୁଏଲ ନାଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇମାନୁଏଲ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଆମ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କାହାର ପରମେଶ୍ୱର କାହା ସହିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କ'ଣ? ସେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇ ଯିବ ରେ ବାବୁ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ମୋତେ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୋତେ ପୁରା ତୁମେ ଏକଲା କରିଦେବ। ତୁମେ ମୋତେ ଏକଲା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ। ହଁ, କାହିଁକି? କାରଣ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ କଥା ସିଓର, ମୋର ବାପା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପିତା ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ପିତର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ।
ମୋତେ ଜହନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋତେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି। ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି ମାନେ କ'ଣ? ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିଲ୍ଲେଇବାଟା। ହେ ପିତର ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ହେ ଜହନ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ? ହେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଏଇଟା କେବେ ଚିଲ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ଚିଲ୍ଲାଉ। ଆମେ, ମୋ ଭାଇ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଳକ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୋ ମା ପଚାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ମୋତେ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକାକୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଜହନ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ମୋର ପିତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏକାକୀ ନାହୁଁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 16 ପଦ, ଜହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ। ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମର ଭିତରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ନେଇକି यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर मेरा जीवन बदल गया। जे जगतरे अच्छी ताठारु बलवान व्यक्ति आमर भितरे अछंती। जगतरे जे अछंती ताठु शक्तिशाली आमर भितरे जे अछंती। सेति जगतर कौनसी विषय को आमे खातिरी करू नाहु। आमे कहीं आम भितरे जे अछंती जगतरे थिबा लोकठारु बलवान एटा आमे जानिछु। आमे गोटे ख्रिस्टियान डरे नहीं, गोटे ख्रिस्टियान भयभीत हुए नहीं, गोटे ख्रिस्टियान छानिया हुए नहीं, कारण से अनाथ नहीं। अनाथ माने चिंतित, व्यतिव्यस्त, असुरक्षित। मात्र ख्रिस्टियान लोक माने से प्रकार नुहंती, कारण जानती से थिले आम पाई यथेष्ट। से स्वर्गरु से आसिले आम सहित बास करिबा पाई, आम सहित रहिबा पाई। प्रिय प्रभु लोक माने दिने जीशु ख्रीष्ट गोटे मैरेज फंक्शन को जाइछंती, विवाहघर को जाइछंती। आमे मते अनेक विवाहघर को जाइछु, अनेक बाहाघर जाई भोजी खाई किना आमे आसीछु। आमे मात्र जीशु ख्रीष्ट बाहाघर को जाइछंती, तांको डाकिछंती। आउ से बाहाघरे द्राक्षारस समाप्त हो गला, द्राक्षारस सरी गला। कहीं जानती नहीं, मरियम को जानती तांकर द्राक्षारस सरी गलानी। से जीशु को जाई कहू अछंती सेमान को द्राक्षारस नहीं, कारण मरियम को जना जीशु अछंती बोले ही गला। जीशु जदि कौन सी स्थान रे अछंती से यथेष्ट। से जीशु सब अभाव पूर्ण करि परिबे, आश्चर्य कर्म करि परिबे। जीशु ख्रीष्ट प्रत्येक परिस्थिति को बदलाई दे परिबे, प्रत्येक बाहागर को रेस्टोर करि परिबे, प्रत्येक रोग को सुस्थ करि परिबे। एइटा मरियम को जना। सेति पय संगे संगे जाई कहउचंती सेमानकर द्राक्षारस सरी जाइछि। मरियम कर चरित्र मते बहुत पसंद। एई चरित्र आमानकर हेबार आवश्यक रहिछि। आमे जदि कहा बाहागर को जाइथिबु किछि सरी जिवो ताहाले आमे केते प्रकार कथा आमे कहिबु। जाइथिलु
এইটা মিললা নাই সেইটা মিললা নাই যদি ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକିନା ଆମେ ଫେରିକିନା ଆସିବୁ ଆମେ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମରିୟମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ଘରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି। ସେମାନେ ପୁରା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦେଇଦଉନ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଘର ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜରେ, ବର୍ଥଡେରେ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ଆମ ଘରର ଅଭାବକୁ ବାହାରେ କହି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କହନ୍ତି କି ଘର ଏଇଟା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଗ ନିଜର କାର୍ ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଭଲ ଘର ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଳକ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଳକଙ୍କ ଘରକୁ 2-3 ଜଣ ଗଲେ। ଆଉ ଯାଇକିନା ସେ ପାଳକଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେ ପାଳକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପାଳକଙ୍କ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଖଟ ଅଛି, ଆଲମେରା ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ପାଳକଙ୍କର ଭଲ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଖଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେ ପାଳିକା ମା ସେ ଶୁଣିଲେ ସେଟା। ଆଉ ତା ପଛେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ପାଳକ ଆଗେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଳକ ଆଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖଟ ନାହିଁ, ଖଟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସତକୁ ସତ ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଛୋଟ ଘର ଥିଲା, ବଡ଼ ଘର ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର, ତଳେ ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଲା, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଇଲା, ଆଲମେରା ଆଇଲା, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଇଲା, ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଚସା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଫେସି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଶୀ ଲୋକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ପ୍ରଫେସି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡିସ୍କରେଜ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ, ଆମକୁ ବାଛିଲେ। ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ବାଛିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 12 ଜଣ ମାତ୍ର ଥିଲୁ ଆମେ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଛିଲେ, ଆମେ ସେ ବାଛବାଟାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସି। ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସିନା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନେ କହିଲେ। ସେଇଟା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଧୀରେ 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 ପଳାଇ ଯିବ। ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉ, ପଥିକ ତୁ ନହୁଁ ଏକାକୀ, ସେ ଅଛନ୍ତି ସଦା ତୋ ସାଥିରେ, ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି, ସେ ଅଛନ୍ତି ସଦା ତୋ ସାଥିରେ। କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? କିଏ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ? କିଏ ଘାବରେଇ ଯିବ? ଯିଏ ଅନାଥ,
जे जानती नहीं जे परमेश्वर तांको सहित अछंती, जो माने जानती से माने केबे मध्य व्यतिव्यस्त हेबे नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट केउ जगार मध्य मुंड को धरी बसी पड़ले नहीं, कौन करी फसी गली एठी, एते बड़ समस्या केमती बाहरी पारिबी। से कौनसी प्रकार परिस्थिति रे से मुंडरे हाथ दे बसिले नहीं। आमर परमेश्वर तोफान रे मध्य सहिबा परमेश्वर, झड़ तोफान माड़ी आसीबा समय रे मध्य नौकारे मुचुड़ारे मुंड देकिना से आराम से सोईछंती। कहीं से अछंती परा प्रिय माने, आमर परमेश्वर कबर रे नहांती। आमर परमेश्वर मृत्यु को पराजय करी उठिछंती। से आम सहित अछंती, आमर संगरे अछंती। एटा आमर बल, एटा आमर शक्ति, एटा आमर सामर्थ्य जे से आमर सांगरे अछंती। आउ से आमर सहित अछंती यथेष्ट, सेतिकी यथेष्ट। से जदि अछंती ताहाले यथेष्ट। आपण आराम से रही पारिबे, आपण खुशी रही पारिबे, आपण आनंद रही पारिबे, आपण चिंता मुक्त ही आपण रही पारिबे। जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट से पुनरुत्थित हेले आउ शिष्य माननकु शेष वार्ता देई जेतेबेले से स्वर्ग आरोहण करूछंती, सेतेबेले से कहउछंती, मु माथ्यू 28 अध्याय आपण मानक निमंत 18 पदरु पढुची। माथ्यू 28 अध्याय 18 पदरु, पुणी यीशु सेमानक निकट को आसी आलाप करी कहिले, स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइअछि। अतएव तुम्भे माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म देई मु तुम्भ मानकु जेउ आज्ञा देई अछि सेही सबु पालन करी, सेही सबु शिक्षा देई, सेही सबु पालन करिबा को शिक्षा देई से मानकु शिष्य कर। आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्भ मानकर संगे संगे अछि। कि सांत्वनार वाक्य, केते आशीर्वादर वाक्य। यीशु ख्रीष्ट दले शिष्य मानकु छाड़ी से स्वर्गारोहण करूचंती, रेप्चर होचंती। सेही समय रे यीशु ख्रीष्ट शिष्य मानकु कहउचंती, मु तुमको गाड़ी देबी, मु तुमको गाड़ी रे पकेबा पाई तेल देबी, मु तुमको विभिन्न प्रकार विषय देबी। से कहू नाहंती, से गोटे कथा कहउचंती, मु तुमरो संगे संगे रहिबी, मु तुमरो सहित रहिबी, मु तुमको छाड़िबी नहीं, मु तुमको परित्याग करिबे नहीं, मु तुम सहित रहिबी। एइटा शिष्य मान को बल प्रदान करिछि। प्रिय माने, शिष्य माने एइटा बल पाइछंती। एई बलरे से माने प्रभुंकर काम करी करी जाइछंती। जेतेबेले बापा आमर सहित थिबे, परमेश्वर आम सहित थिबे, सेतेबेले जो बल, जो शक्ति, जो सामर्थ्य आमे पाइबा, आ अन्य कौनसी व्यक्ति आम पाखरे थिले आमे से बल शक्ति पाइबा नहीं। प्रिय माने, से थिले यथेष्ट, से थिले यथेष्ट। पद मु आपण मान को पढ़ेबा पाई चाहे, एनकरेज करिबा पाई चाहे। से आम सहित अछंती, से आम संगरे अछंती। एवरी पुस्तक 13 अध्याय लिखा जाए 5 पदरे, आचार व्यवहार रे धनलोभ शून्य हो, तुम्भ मानकर जहा किछि अछि सेथिरे संतुष्ट थाओ। परमेश्वर आमको किछि ना किछि देइछंती, आमर जहा किछि अछि सेठी संतुष्ट रहिबाटा शिखिबार अछि। आपण कोन आपणकर जहा किछि अछि सेथिरे आपण कोन संतुष्ट अछंती कि, आपण सैटिस्फाइड अछंती कि, आपण तृप्त अछंती कि? ख्रिस्टियान लोक माने होचंती तृप्त लोक। आमे सैटिस्फैक्शन लोक। आमे बहुत रे मध्य तृप्त होई पारु, आमे कम रे मध्य आमे तृप्त होई पारु। हमको तृप्ततार हमको स्पिरिट मिली, हमको अतृप्त आत्मा मिली नहीं। आमे आमे तृप्त आत्मा आमे पाइछु। आमे परमेश्वर हमको कहिचंती
तुमर जहा किछि अछि किछि ना किछि से देइछंती। आमे माँ पेटरू आमे किछि धरि आसी नाहु, आमे जहा पाइछु परमेश्वर देइछंती। आ जदि गोटे साधारण घर प्रभु देइछंती, अनेक घर नाही। आ जदि गोटे गाड़ी देइछंती प्रभु देइछंती। आज स्वामी देइछंती, स्त्री देइछंती प्रभु देइछंती। आज कोଳରେ पुओ झिଅ देइछंती प्रभु देइछंती। प्रभु देवा से देवा परमेश्वर से अटंती। प्रिय माने तुमर जहा किछि अछि सेते संतुष्ट ताओ, कारण से निजे कहि अछंती। गोटे बड़ स्टेटमेंट। कौन स्टेटमेंट? आम्भे तुम्भकु केबे हे छाड़िबा नहीं। एरा हला प्रभुंकर स्टेटमेंट। से कहिसंती आमे तुमको केबे हे छाड़िबा नहीं। वंडरफुल थिंग। एरा केही केबे काहाकु कहि परिबे नहीं। कौनसी मनुष्य को केबे कहि परिबे नहीं आमे तुमको केबे छाड़िबा नहीं, परित्याग करिबा नहीं। एटा केवल परमेश्वर कहि परिबे। जदि आजी आमर ओडिशार चीफ मिनिस्टर कहि थांते हमकु आमे तुमको केबे छाड़िबा नहीं, केबे परित्याग करिबा नहीं, ताहले आमे की बोल्डली वाह चीफ मिनिस्टर हमकु कहउछंती। से मझिरे आमर चीफ मिनिस्टर गोटे ऑडियो वॉइस कॉल गुड़िक लोक मान पाखु आसिला। से कॉल शुणिकिना मते मुख्यमंत्री मते कथबार्ता हेले। यह कोई लोक मान खुशी आनंद ठिकेना रहु नथिला। मात्र एठी चीफ मिनिस्टर नहांती कि प्राइम मिनिस्टर नहांती कि प्रेसिडेंट नहांती, आमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहउछंती बाबूरे मु थिले तो पाई यथेष्ट। कारण मु होची सबु विषय स्रोत। जो विषय तते दरकार मु ही तते देई परिबी, आ अन्य के देई परिबे नहीं। आज आमे प्रभुंकर आशीर्वाद खोजुछु, मात्र प्रभु को आमे खोजु ना। जो समय रे आमको किछि आवश्यक अछि आमे प्रभु को खोजुछु। कौन भाई? तुम्हें दरकार नहीं प्रभु, तुम ब्लेसिंग दरकार, तुम आशीर्वाद, तुम्हें आशीर्वाद कर दियो सेतिकी आम पाई यथेष्ट। प्रिय प्रभु को लोक माने आपण प्रभु को खोजुचंती ना प्रभु को आशीर्वाद खोजुचंती? आमे प्रभु को खोजिबा लोक। से कहिले ना, कारण से निजे कहि अछंती आम्भे तुमको केबे हे छाड़िबा नहीं, आम्भे तुमको केबे हे परित्याग करिबा नहीं। अतएव आम्भे माने साहस पूर्वक कहि पारू प्रभु आमर सहाय, मु भय करिबे नहीं, मनुष्य मोहर कौन करिबो। जितबेले प्रभु आमर सहवर्ती हेबे, आम सहित थिबे, आम जीवन में भय आसीबो नहीं। कौनसी मनुष्य को आमे डरिबो नहीं। प्रिय माने सेटा तो प्रभु कहउचंती से आम सहित अछंती, से थिले यथेष्ट। प्रिय माने आजिर संदेश मु आपण मान कहूची से थिले यथेष्ट। प्रत्येक परिस्थिति पितर को टैक्स देबार थिला, कोठु देबे जणा नहीं। यीशु ख्रीष्ट कहले जाओ समुद्र रे बंसी पकाओ, गोटे माछ आणले, से माछ भितर कॉइन थिला, टैक्स दे देले, समस्यार समाधान हो गला। गोटे बाहाघरे द्राक्षारस सरी गला, यीशु अछंती, से समस्यार समाधान हो गला। जाइरस को झियो मरी गले, से स्थान यीशु अछंती, से जाइरस को झियो बंची गले। लाजार 3-4 दिन हैला सेई कबर रे से पड़ी थिला, यीशु गले, सेई घर परिस्थिति, से घर मृत व्यक्ति से जीवन पाई गला। प्रिय माने से थिले आम पाई यथेष्ट, से आम पाई एनफ, से आम पाई कंप्लीट। एथि आमे तांको खोजिबा, आमे तांको ठारे आम जीवन को आमे समर्पण करिबा। जोसेफ विदेश रे रहिले, से कहिले एटी किए नाहंती मो सहित, मात्र मो सहित मोर परमेश्वर अछंती। दाऊदଙ୍କ सहित तांकर परमेश्वर थिले, आछि से इमानुएल परमेश्वर आम सहित मद अछंती। आमर सबु क्षेत्र रे आमको सहाय्य करिबा पई से अछंती। आमर स्टडी रे सहाय्य करिवे, आमर फैमिली रे सहाय्य करिवे, आमर मिनिस्ट्री रे सहाय्य करिवे। आमर जीवन रो ए प्रकार कोनोसी क्षेत्र नहीं जो क्षेत्र रे कि से आमको सहाय्य करि परिबे नहीं बोली।
ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା। ସେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଝଡ଼ର ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ, ମୋତେ ଏକାକୀ କରିଦେବ। ମୋତେ ଏକାକୀ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏକାକୀ ନୁହେଁ? କାରଣ ପିତା ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ହେଇପାରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏକଲା, ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୀତ ରଚକ ସେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମେ ଉଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ପିତା ଓ ମାତା ନିଜର, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହି ଆଜିର ସନ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ 34 ପଦରୁ, ରୋମାନ ଚାପ୍ଟର 8 verse 34 ଲେଖାଗଲା, କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ? ଆଜି କ୍ଲେଶ ଆପଣ ଭୋଗୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଲେଶ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ। କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼ଗ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ତରରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପାଉଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଆଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏନଫ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି
परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକିନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି କଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ମୁଁ କରୁଛି। ସେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ ବଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛି, ମହିମା କରୁଛି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ମିଶର ଦେଶରୁ, ଜଗତରୁ, ପାପରୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଲେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂ ଆମର। କାରଣ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଖିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ମହିମା କରିବା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ଘର କିଣିଲେ, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ, ଏହା ଦେଖି ଆପଣ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କ୍ଷଣିକ। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ବଳ, ସେଇଟା ଆମର ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏନଫ୍। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ୟେସ୍, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ।